So, what's up guys? Magbabalik na ating video. Ngayon nga po, tuturuan ko kayo kung paano ang hook ni Franco at saka yung bilya din. Nasimulan natin guys. Yan. Pindutin nyo yung repetition guys. I-kiss muna natin to. Tsaka pindutin yung competition. Pindutin nyo si Franco. Tsaka ito yung ano niya guys, yung build niya. Kung ayaw nyo yung frozen, ito guys, ito yung nakakapag one hit. Yan guys, yung barrel na yan guys, tingnan nyo yan guys. Saka yung emblem, ito guys, yan yan. Let's go. Magsimula tayo sa practice guys. Yan, pindutin natin yung practice. Saka pindutin natin si Franco. Pindutin natin to. Pindutin natin to. Piliin natin kung anong gusto natin na ano, na pakalaban, katulad ni Mia. Yan guys. Yan. Tayo lang natin ang game. Kung gusto nyo malaman yung ano ko guys, setting ko, papakitain ko na sa guys, sa inyo guys pala. Ayan. Tingnan natin. Labas na yan. Kapag kapulbid talaga. Paipulbid na din natin ang kalaban. Saka, ito yung setting ko guys. Ito guys, oh. Yan guys, kerpang ko yan. 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 Ayan. 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 Ayahin nyo na lang guys. Para maano. Simulan na natin guys. Isa. Isa. Shadow kasi na guys. Sabi mo guys. Sabi ko sa inyo guys. Tayo nyo maka-full bid ang kalaban. Ayan guys. Full bid na yung kalaban. Kaya titingnan natin kung malakas ba itong ating Franco guys. Ayan. Ayan, tingnan natin guys ha. Diba guys? Walang top-lead guys. Kung ayaw nyo mag-long process, parang ganyan, para hindi na kayo mahirapan, punta kayo sa setting. Yan. Tsaka punta kayo dito. Ibuksan nyo yung top position nyo para mag-tap na lang kayo ng hook nyo. At saka i-on nyo yung i-decorate sticker. Tsaka ganyan yung guys oh. So guys, tap lang. Tingnan nyo guys oh. Mabilis yung kanya guys. Ayan. Kapag may nakikita kayong black dyan sa screen guys, hayaan nyo lang. May ganito talaga yan guys. Kapag nagbe-video ako guys. Yan guys oh. Tap lang ako guys ha. Diba guys? Tap lang ako na. Kaya bukan nyo na din ko. Kasi pwede din nyo mag double kayaan nyo lang yung store button guys. Yan guys, pwede ko. So mag-ingat nyo lang kayo sa kinakalapan nyo guys. Kasi sino nga may kasama nyo guys. Hindi guys.
na to. At huwag niyong kakalimutang mag-like and mag-subscribe. Pero, joke lang guys, hindi pa tayo magtatapos. May sasabihin pa ako sa inyo guys. Pindutin nyo yung setting nyo. Pag gusto nyo talaga guys, gusto nyo mag long press. So guys, pindutin yung fixed position at saka i-off ang decorate editor. Saka long press mo to guys. Diba guys? Ayaw umano guys. Kaya ipindot mo ang top position. Position pala guys. Yan. At hindi mo na i-on. Diba? Yung tama ito guys. Kaya pindutin nyo talaga. Mahalaga talaga yung guys. Tsaka kopya na din yung i-build ko at saka i-vlog. Ayun guys. Ito lang yung i-build ko guys. Kaya, ayun lang po. Bye-bye.